लेकिन इसकी भी जो इम्पोर्टेंस है सिलीगुड़ी कॉरिडोर की, वो हमेशा चाइना, बांग्लादेश और नेपाल का एक कुछ मिली जुली एक्टिविटी की वजह से इस एरिया की इम्पोर्टेंस को हमेशा जज किया जाता है। দেশের মূল ভূখণ্ডকে উত্তর পূর্ব ভারতের সঙ্গে স্থলপথে যুক্ত করেছে শিলিগুড়িকে ঘিরে রাখা এই গুরুত্বপূর্ণ করিডোর। একদিকে বাংলাদেশ, অন্যদিকে নেপাল এবং উত্তরে সিকিম ও চীনের সীমান্তবর্তী অঞ্চল। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই ভৌগোলিক অবস্থানই শিলিগুড়ি করিডোরকে দেশের কৌশলগত মানচিত্রে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। সড়ক ও রেলপথের মাধ্যমে এই করিডোর দিয়ে উত্তর পূর্ব ভারতের সঙ্গে দেশের মূল ভূখণ্ডে যোগাযোগ বজায় থাকে। সাধারণ সময়ে পণ্য পরিবহন, যাতায়াত এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই পথ গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও এর ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ফলে দীর্ঘ সময়ের জন্য এই যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হলে তার প্রভাব পড়তে পারে উত্তর পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। শিলিগুড়ি করিডোরের গুরুত্বকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে এর চারপাশের আন্তর্জাতিক সীমান্ত, দক্ষিণে বাংলাদেশ, পশ্চিমে নেপাল এবং উত্তরে সিকিম ও চীনের সীমান্ত। ফলে এই অঞ্চলের নিরাপত্তা পরিস্থিতির সঙ্গে একাধিক প্রতিবেশী দেশের ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতা সরাসরি জড়িয়ে রয়েছে। सिलीगुड़ी शहर के साउथ वेस्ट की तरफ से शुरू होके सिलीगुड़ी शहर के नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाके खत्म होता है बांग्लादेश, और नॉर्थ की तरफ आता है नेपाल। हालांकि इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो यहाँ से करीब नॉर्थ में करीब 125 किलोमीटर दूर है जगह एज द क्रो फ्लाइज चाइना का बॉर्डर। लेकिन इसकी भी जो इम्पोर्टेंस है सिलीगुड़ी कॉरिडोर की, वो हमेशा चाइना, बांग्लादेश और नेपाल का एक कुछ मिली जुली एक्टिविटी की वजह से इस एरिया की इम्पोर्टेंस को हमेशा जज किया जाता है। एग्जैक्ट सिलीगुड़ी कॉरिडोर नॉर्थ में नेपाल और साउथ में बांग्लादेश, इसकी चौड़ाई करीब तंग से तंग जगह में करीब आती है करीब 23 किलोमीटर, और ये इस एरिया के अंदर से हमारा पूरा रेल नेटवर्क, रोड नेटवर्क और पूरी कनेक्टिविटी जो है नॉर्थ ईस्ट की 7 स्टेट्स के साथ हमारी बनी हुई है। इसी वजह से इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है। दोनों तरफ हमारे सो कॉल्ड फ्रेंडली कंट्री हैं। हालांकि नेपाल हमारे ऊपर टोटली डिपेंडेंट है काफ़ी चीज़ों के लिए, लैंडलॉक कंट्री है, तो उनके साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। ज़्यादा उस तरफ हमारी एक थ्रेट एनालिसिस नहीं बनता है। लेकिन साउथ की तरफ बांग्लादेश है, वहाँ भी अभी नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, और नई गवर्नमेंट आने के बाद में हम उम्मीद करते हैं कि चीज़ें इम्प्रूव करेंगी, रिलेशंस और अच्छे होंगे। लेकिन वहाँ भी इस पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही थी जिसकी वजह से इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर की इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई थी। ये 2 चीज़ें मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा। एक तो बे ऑफ बंगाल में चाइना की प्रेजेंस। ये चाइना की प्रेजेंस कैसे आई थी? बांग्लादेश की एक पोर्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट, इज कॉल्ड मोंगला पोर्ट। मोंगला पोर्ट की डेवलपमेंट और देखरेख का काम भारत जैसे एक विशाल देश को ना देके, एक फ्रेंडली नेबर को ना देके, इसे चाइना को दिया गया है। चाइना अगर इस पोर्ट को डेवलप करेगा तो उनकी एक ना चाहते हुए भी यहाँ पे प्रेजेंस रहेगी। दूसरा, नॉर्थ के अंदर में बांग्लादेश के एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक अबेंडन एयरफील्ड था, उसका नाम है लाल मुनीर हाट। ये हमारे बॉर्डर से करीब 30-40 किलोमीटर साउथ में पड़ता है, और इसके बाद में हमारा वहाँ पे कॉरिडोर नहीं है, काफ़ी खुला एरिया आ जाता है। सिलीगुड़ी से करीब ये 120-30 किलोमीटर दूर है। लेकिन फिर भी अगर इस एयरपोर्ट में चाइना की फोर्सेस आके इस एयरपोर्ट को डेवलप करने का काम दिया गया है, वो अगर इसको डेवलप करते हैं तो यहाँ भी उनकी प्रेजेंस आ जाएगी। उसकी वजह से
इस एरिया के अंदर में एक ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जिसमें साउथ बे ऑफ बंगाल में भी चाइना की प्रेजेंस रहेगी और बांग्लादेश की वजह से नॉर्थ में भी लाल मुनीर हाट के अंदर में भी उनकी प्रेजेंस रहेगी, जिसकी वजह से इस एरिया के अंदर में ज़रूर कुछ ऐसी एक्टिविटी की जा सकती है चाइना के द्वारा जिससे कुछ ना कुछ थ्रेट जो है वो इस एरिया में बढ़ सकती है। তবে শিলিগুড়ি শুধু কৌশলগত করিডোরের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ নয়, উত্তরবঙ্গের অন্যতম বাণিজ্যিক, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং পর্যটন কেন্দ্র হিসেবেও শহরটির গুরুত্ব রয়েছে। পাহাড়, সমতল, আন্তর্জাতিক সীমান্ত এবং উত্তর পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বারের সংযোগস্থলে দাঁড়িয়ে থাকা শিলিগুড়ি ভারতের ভূকৌশলগত মানচিত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান ধরে রেখেছে। স্বাধীনতার ৭৯ বছরে দেশের সড়ক, রেল ও প্রতিরক্ষা পরিকাঠামো অনেকটাই বদলেছে। তৈরি হয়েছে একাধিক নতুন যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বিকল্প পথ। তবুও উত্তর পূর্ব ভারতের সঙ্গে দেশের মূল ভূখণ্ডের সংযোগে শিলিগুড়ি করিডোরের কেন্দ্রীয় ভূমিকা এখনো অটুট। আরসিটিভি সংবাদ, শিলিগুড়ি। এই পড়ে গেল কি পড়ে গেল? আরে এই শহরের সব থেকে বড় প্রাইস ড্রপ খোসলা ইলেকট্রনিক্সে। খোসলা ইলেকট্রনিক্সের কস্ট টু কস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে সেলে পেয়ে যান ৩,০০০ টাকার ফ্রি গিফট ভাউচার, ২৬,০০০ টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক আর ফ্রি গিফটস। এই সুযোগ হাতছাড়া করবেন না। আজই আসুন খোসলা ইলেকট্রনিক্স, আপনার নিজের দোকান। আপনি কি জীবনে বিভিন্ন সমস্যা ও মানসিক অশান্তি বা ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভুগছেন? তাহলে যোগাযোগ করুন কলকাতার সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষ ও তান্ত্রিক সাহেব শাস্ত্রীর সঙ্গে। স্বর্ণপদক প্রাপ্ত ও একাধিক আন্তর্জাতিক সম্মানে ভূষিত, পারিবারিক ঐতিহ্য সম্বলিত দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন জ্যোতিষ পরামর্শদাতা সাহেব শাস্ত্রী স্বামী স্ত্রীর কলহ ও পারিবারিক অশান্তি, প্রেম ও সম্পর্কজনিত সমস্যা, বিবাহে বিলম্ব ও মাঙ্গলিক দোষ, শত্রুতা ও মামলা মোকদ্দমা সংক্রান্ত সমস্যা, চাকরি ও ব্যবসায় বাধা, কালসর্প দোষ সংক্রান্ত পরামর্শ, অন্যান্য ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যার বিষয়ে জ্যোতিষীয় পরামর্শ নিতে আজই আসুন। ঠিকানা: আশ্রম, খাসপুকুর, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর। যোগাযোগ 9907966365 ও 9593569322।